Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, grade 10, how are you today? I hope you are good. Welcome to my class. Today we are going to learn or we are going to discuss about chapter 1 from book Key 13. And before we start to study, let me pray according to our belief. Because I'm Muslim, I say Basmalah for start this lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now let's we look this book. Okay, this is chapter 1. In this chapter 1, the topic is talking about self. Berbicara tentang diri sendiri. Okay, contoh, hi, I'm Kamsa. This is talking about self. Hi, I'm Kamsa. Okay, students, before we continue this lesson, let's we look this learning objectives, atau mari kita lihat tujuan pembelajarannya. Ya, setelah belajar bab 1 ini diharapkan siswa mampu mengidentifikasi makna, tujuan komunikasi, struktur teks dan unsur bahasa yang terdapat dalam teks interaksi, transaksional, lisan dan tulis yang terkait dengan jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang kedua adalah diharapkan siswa mampu meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga dengan menggunakan struktur teks yang tepat sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang ketiga tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan siswa mampu meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga dengan menggunakan unsur bahasa, pronoun, subjektif, objektif, posesif yang tepat sesuai dengan konteks penggunaannya. Okay, before we continue to the text 1 and text 2, let's we look this vocabulary builder. Mari kita lihat pengembangan vocabulary ini. Match the words with their Indonesian equivalents. Compare your work with your classmates. The first one has been done for you. Okay, ini sudah dikerjakan nomor pertama. And 2, and I have done 2 for you. Ya, all of this vocabulary saya sudah mengerjakannya. Ini ya. Karena ini hanya review pengulangan pelajaran kita, jadi ibu sudah mengerjakannya semuanya. Okay, let's you check your task. Silahkan kalian lihat tugasnya atau pekerjaannya, your work ya. This right or wrong? Alright, let's look this number. The first one is penful. Penful is sahabat pena ya. Sound, sangat menyukai sounds, biasanya suara bunyi ya, tapi di sini verb sangat menyukai. Run, transitive verb di sini mengelola. Into, nampaknya attend, bersekolah, kuliah, atau distance, jauh. Commuter train, kereta komuter. Magnificent, luar biasa. Mother tongue, bahasa ibu atau bahasa pertama. Half sister, saudara tiri. Half brother, saudara tiri. Okay, good. And next, I would like to you read or repeat after me. Yeah, this is the pronunciation practice. Yeah, painful, sound, run, into, attend, distant, commuter train, magnificent, mother tongue, half sister, half brother. Okay. And then let's we look this text 1. The text 1 is the text about an email from Hannah. Sebuah email dari Hannah. Let's we read this. Before we translate, let we read this text. Hello Alia, let me introduce myself. My name is Hannah. I know your name from my friend Caroline. She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more fan calls from the US. I'd really like to be your equal. You sound really cool. I guess I'd better tell you something about myself first. I'm 16 years old and I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA. I have 2 brothers and 2 half sisters, and I'm the middle child. My father died a few years ago, so my mother runs the house and the family business. My father was a barista.
I have lots of hobbies. I like music, mostly classical music and folk music, but I don't play instrument. I like sports, especially tennis and basketball. At school, I'm in the basketball team and I spend most of my extracurricular time playing basketball. I'm into animals very much. My sister and I have 3 dogs. They need lots of attention you can imagine. My favorite subjects at school are arts and geography. I think I'd like to become a park ranger when I graduate. Perhaps I work for the National Park Service. I don't like reading, but I love drawing and painting. How about you? Please drop me a line, Leah. Can't wait to hear from you, Hannah. Okay, we try to translate this text one. Email dari Hannah. Hello Alia, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Hannah. Saya tahu nama kamu dari teman saya Caroline. Dia mengatakan bahwa kamu mengirim sebuah email bahwa kamu ingin mencari teman pena atau sahabat pena dari Amerika. Saya benar-benar ingin menjadi sahabat penamu. Kamu benar-benar orangnya baik. Saya mengharapkan kamu menceritakan tentang diri kamu. Tapi sebelumnya saya ceritakan tentang diri saya. Saya berumur 16 tahun dan saya sekolah di SMA Minneapolis, Minnesota di Amerika Serikat. Saya mempunyai saudara laki-laki dan 2 saudara tiri perempuan dan saya adalah yang tengah. Ayah saya meninggal beberapa tahun yang lalu, jadi ibu saya menggantikan pekerjaan ayah saya, menggantikan bisnis keluarga saya. Ayah saya adalah seorang barista dan saya mempunyai banyak hobi. Saya suka musik, ya terutama yang lebih dominannya adalah klasikal musik dan pop musik. Tapi saya tidak bermain instrumen. Saya suka olahraga, misalnya seperti tenis, basketball. Di sekolah saya mempunyai tim basketball dan saya menghabiskan waktu ekstrakurikuler saya bermain sepak bola. Saya juga menyukai binatang, ya. Saudara perempuan saya mempunyai 3 anjing dan anjing tersebut memerlukan perhatian dan imajinasi. Mata pelajaran favorit saya di sekolah adalah seni dan geografi. Saya rasa saya ingin menjadi penghias taman ketika saya lulus nanti. Barangkali saya ingin menjadi pelayanan taman nasional di tempat saya, di negara saya. Saya tidak suka membaca, tapi saya suka drawing, melukis, dan menggambar. Bagaimana tentang kamu? Tolong ceritakan tentang kamu, Alia. Saya menunggu kamu dari Hannah. Oke. Begitu ya gambaran dari terjemahan from Indonesia, English to Indonesia.